Kokti shalo kaisa banari bisingte 8 family ni 16 voters romkha BJP bodol ni bana ya phare boronlam sukuina harkha mandai BJP mondol asuk phang Abhijit Debbarma tei Orjit Debbarma akosong Osalo 11 mandai assembly dino khobra ADC bleso kaisa pandani bisingte 8 family ni 16 voter romkha BJP bodol ni bana asalo bodol ni bana ya phare boronlam sukuina harkha mandai BJP mondol president Abhijit Debbarma yaksu Premanando Debbarma tei Upendra Debbarma tei Orjit Debbarma akosong aba haikino BJP bodol ni ingai phaine shalo shaka hamkhlai samung khlainai hini shaka ketal voters rok ini seng mandai mondol ni bising khobja sine dino kobra bisi o jagane manikong je para o parawo 8 poribar ni 20 voter বিশেষ খাই CPM তাই তিমরা মথানি সিনর যোগদান সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টি আবন বাগে ও আমজনে তাহকতে বহুক সঙ্গ সানামু সঙ্গ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तै सबका प्रयास नि जे सामनो नाहारिन बा सिनि देश नि प्रधानमन्त्री सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री बंग हामजागिन बीजेपी नि जे सामुं जे तांगबतां तंमाने न नगुइ हामजागिन दिने अ आमथानि बरक सिनि भारतीय जनता पार्टी वो योगदान आबन बगै सानामु सङ आमथानि ताखुक्तै बुक दङ दिने नाजि सिनि देश नि प्रधानमन्त्री सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री अबा हाके तिबारासान बगै सामुं खाइ दङ जे बरो उकलो क्लाइ दंनाय बंगनो बाके जों डेभलप खायमा जे उकलो क्लाइ दंनाय न डेभलप खाय जों बाके कासा जागा काहामो तुबै मानो बाहाके बरनो परिवर्तन खायमानो अ सामनो खाय दं आबन बागे नुखनानो र जे दिनै नग माने नोंथं प्रधानमन्त्री आवास योजना नग मुख्यमन्त्री नि गरीब कल्याण अन्न योजना जे माइरं मागना मासानाय जल जीवन मिशन निने बाता 2000 खाजाका विशेष खाय যারা অন্তোদয় পরিবার ন কিছুদিন আগে ছিনে রাজ্য ঘোষণা খায়রকা অন্তোদয় পরিবারনি বরক যদি কোনো কারণে থেকে হাঙ্গাকাই ও পরিবার ন 10000 রাং মাকানা রজাংনাই नै ঘোষণা খায়রকা তাই যে পরিবার বरै বসা যদি 18 বছর হাঙ্কাই বিনি পরিনানি বা বিনি বন যদি কাইনানি ফান হাঙ্কাই 18 বছর কামনি ইয়াগুলো বন কাছে অ্যাপ্লিকেশন হাঙ্কাই অ্যাপ্লিকেশন রমানি মাধ্যমে ন 50000 রাং মাগনা রজাंनाय हनै सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री ताइ सिनि राज्य सरकार घोषणा खायरका आबन बगै सिं अबन हामबाय मारो जे अबा हाके सिन्ति प्रसान बगै दिनि गोबांमा डेभलपमेन्टनि सामुं जे खाय दंमानि अबन बगै अ आमथानि बरकबो इ फाइदि हनैनो दिनि जों अबा हाके आमथानि बरकबो कक सालाय अ जागा जयनिं खालाय आबन बगै अ आमथाइनोबो दिनो गरा बिसिनोबो जों बाहाके टाइप डेभलप खायनानि बा बाहाके बरंनो सुबिदा रिमान अबन बगै जों मा साइतलायनाय जरन सामुं मा खालायनाय पाल बाके सामुं खालायै बागे जों अबनो एरियानो डेभलप खायमान अ जिनिसबो जों मा खालाय वंदे मातरम बीजेपी जिनापुर 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 बीजेपी जिनापुर 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 पार्टी याकर बीजेपी बानारो फाइनल दिनि थाबाय खुबाय लांसगो याकर बीजेपी नि बानारो फाइनल दिनि थाबाय खुबाय लांसगो बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास लगिन हायल थाबाय खुबाय लांसगो नरेंद्र मोदी दिनि सबका साथ सबका विकास लगिन फाइनल थाबाय खुबाय लांसगो Mandani simi molini kokthum chini khorang রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড় রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায় আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার এই শারদীয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা